Assalamualaikum semua, selamat datang ke Raine channel. Saya Raine. Hey, lama tak jumpa korang. Korang macam mana? Sihat ke? So, dah kena vaksin ke belum? So, harap-harap korang semuanya sihat dan semuanya okey. So, hari ni kita nak buat Shopee Haul. Kita nak buka satu parcel. Ini adalah barang essential yang perlu kita ada dekat setiap rumah. Rumah kita kena ada satu. Okay? Kita kena ada satu. Dan this is very important. Okay? So, barang apa tu? So, let's go. Kita open this parcel. Okay? Ini parcel dia agak besar. Ini agak besar. So, jom kita buka. This is the thing, guys. Healthy lifestyle, new generation wireless charging nano blue light atomizer. Okay, so okay, ni dia punya box. Okay, dalam ni dia punya sanitizer punya liquid. Okay, so kita beli dua. Ni 1 liter. And kita beli 2 liter. Okay, 2 liter. So, sekejap lagi kita tengok apa benda, okay? So, let's open the box first. Okay, so ini adalah one of essential thing yang perlu kita ada tau. Sebab apa tau? Sekarang ni kita di zaman pandemik, okay? Tak tahu bila lah COVID ni nak settle. Dah lama gila, dah 2 tahun tak settle-settle. Malah Malaysia ni makin banyak cases. So, penat gila. Penat gila keadaan sekarang. So, kita ni diterbelenggu dengan this COVID thing. Because kita tak nampak tau. Kita tak nampak that thing. And then, kita balik rumah. And, okay, macam saya basically kalau balik rumah memang lepas beli barang dapur ke apa, balik rumah terus mandi and then barulah mingle dengan anak-anak semua kan. So, kita tak tahu sometimes barang-barang kita beli ke ataupun keadaan rumah ataupun lantai ke apa, surface yang kita perlu untuk membasmi kuman. So, this thing gonna help us, gonna help we all, okay? So, harga sebenarnya 100 something, but that time beli masa 7 sale Shopee 7.7 7.7. So dapat harga dalam RM53. And then dia punya sanitizer tu RM7.50 1 liter. So okay, this is the item. Oh, ada bateri. Okay, kita akan cuba. Okay, so kat sini kita ada dia punya product lah, okay. So before use the recharge and fully charge. Okay, kita kena make sure fully charge dulu. Can continue, boleh guna selama 60 hingga 80 minit. Okay, what else? Spray dilute alcohol. Please be careful not to use open flame. Jangan guna berdekatan dengan api. After machine use you, please add clean water, rinse again. Okay, so kena make sure kita kena bersihkan dengan air biasa. Takut dia block dekat dia punya spray tu. When using the machine, do not spray liquid backward. Okay, so ni adalah manual dia. Dan dia kasih USB charger. So, ni adalah chargeable guys. Ini adalah chargeable, boleh charge, tak ada guna bateri. So, yes. Okay, kita letak sini. Nampak tak? Lemak sikit. Okay, so kita nak pasang. Kita nak masukkan sanitizer dalam ni. Okay, kita masukkan sanitizer dalam ni. So, this one RM7.50 1 liter.
And then kat sini kalau korang tengok, ini adalah buatan Malaysia, okay? Buatan Malaysia dan suitable for all types spray gun use. So kat sini kalau korang tengok, kill 99.9 bacteria, non-toxic, non-flammable, no irritant to skin and eyes, alcohol-free, water-based, sanitized, non-food contact surface, kill germ, bacteria and virus, disinfectant. So recommended by NEA Singapore and United States. Okay, so ni lah brand lah, Sample. Okay, so nowadays sanitizer pun dah murah. So korang kena dapatkan this item ASAP, okay, as soon as possible. Tak tahulah yang kedai ni masih ada promotion ke tidak, tapi saya akan sertakan link dekat dekat bawah tu, dekat description. Bau dia wangi. Bau dia wangi, geng. Bau dia macam ada bau apple but really fresh. Serious, fresh gila bau dia. Dia bau. Okay, jom kita masukkan ke dalam. And okay, beli this thing demi keselamatan, demi kesihatan family, anak-anak, dan untuk kita semua. Kita kena sentiasa berusaha, okay? Okay, so we are done. Dah ketat. Okay, so kat sini kalau korang tengok button dia, okay, just tekan je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam lah kot. Jam, okay. Nice guys, nice. Terbaik, okay. Alhamdulillah, sampai juga. Alhamdulillah, memang ini adalah kawan baik saya lah, Raine hari ni. Okay, so senang gila kalau nak nak sanitize everything, surface kan. So very easy. Tempat charge dia dekat mana? Oh, okay. Tempat charge kat sini. Ini tempat charge dia. Okay, USB, guna dia punya adapter, masuk USB and then cucuk. And then of course akan ada lampu dah sini. Okay. Light nano. Okay. So really recommended. Okay, korang belilah untuk orang yang tersayang, demi orang yang tersayang, demi diri sendiri. Okay, kita kena usaha, kita jangan putus asa, kita kena lawan COVID-19. Okay, kita kena lawan, kita belum menang. Okay, kita kena lawan. Korang check it out, description link dekat bawah. Kalau let's say harga dia mahal ataupun tak dapat harga 50 lebih tu, korang mungkin boleh cari kedai-kedai yang lain, but make sure is preferred and rating dia pun banyak 5 star. Okay, baca dulu the review macam mana, is it okay or not, baru korang beli. Okay, so that's all from me. This is a Shopee Haul essential item in pandemic situation. Okay, so it's really penting. So that's all from me. Thank you so much guys for watching my video. Kepada yang baru singgah channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan hit the notification button all for more videos. I will see you next video. Okay, korang stay safe, stay at home. Kita kena lawan. Okay, kita boleh. Bye.